Iferounen est un village situé dans la province de Tizi Ouzou en Algérie. Il se trouve dans la région de Kabylie, réputé pour ses paysages pittoresques et sa culture berbère dynamique. Iferounen est entouré de montagnes et de vallées, offrant ainsi de magnifiques paysages naturels. Le village d'Iferounen est principalement une communauté agricole, où les habitants sont engagés dans des activités agricoles telles que la culture des olives, des figues et de diverses cultures. Les terres fertiles de la région favorisent la production agricole. Iferounen est connu pour son riche patrimoine culturel et son mode de vie traditionnel. Les visiteurs peuvent explorer l'architecture traditionnelle du village, comprenant des maisons en pierre et des ruelles étroites. La population locale conserve son identité amazigh, berbère, sa langue et ses coutumes, contribuant ainsi à la richesse culturelle de la région. Le village et ses environs offrent des possibilités d'activités de plein air, telles que la randonnée et l'exploration des montagnes voisines. La beauté naturelle d'Iferounen attire les touristes et les passionnés de nature en quête de tranquillité et de connexion avec la nature. La montagne de Tizi Ouzou est une chaîne de montagnes située dans la région de Tizi Ouzou en Algérie. Tizi Ouzou est la capitale de la wilaya, province, du même nom et est entourée de plusieurs montagnes. La région de Tizi Ouzou est réputée pour sa beauté naturelle, avec des paysages montagneux époustouflants. Les montagnes offrent des vues panoramiques sur la vallée environnante, ainsi que sur des villages pittoresques et des forêts luxuriantes. Les montagnes de Tizi Ouzou offrent également de nombreuses possibilités d'activités de plein air telles que la randonnée, l'escalade, le camping et le VTT. Les sentiers de randonnée sont nombreux et permettent d'explorer la beauté naturelle de la région. En outre, la région est riche en culture berbère. De nombreux villages traditionnels berbères sont disséminés dans les montagnes de Tizi Ouzou, offrant aux visiteurs l'opportunité de découvrir la culture et les traditions locales. Une balade en montagne est une activité de loisir qui consiste à explorer les sentiers et les paysages naturels des montagnes. C'est une excellente façon de profiter de l'air frais, de la beauté des montagnes et de se ressourcer en pleine nature. Voici quelques informations utiles pour une balade en montagne. 2. Préparation, vérifiez les conditions météorologiques avant de partir. Habillez-vous en conséquence, avec des vêtements appropriés pour les changements de température en altitude. N'oubliez pas d'emporter de l'eau en quantité suffisante, des collations, une carte ou un GPS, une trousse de premiers soins, et tout autre équipement nécessaire en fonction de la durée et de la difficulté de la balade. Profitez du paysage, prenez le temps de vous arrêter, de contempler et d'apprécier les magnifiques panoramas que vous offre la montagne. Prenez des photos pour immortaliser vos souvenirs. 6. Sécurité en altitude, si vous prévoyez une balade en montagne en haute altitude, renseignez-vous sur les effets de l'altitude sur le corps humain et les mesures à prendre pour prévenir le mal des montagnes. Accordez-vous le temps de vous acclimater progressivement à l'altitude. N'oubliez pas que la sécurité est primordiale lors d'une balade en montagne. Il est important de se préparer adéquatement, de respecter les règles de sécurité et de prendre des précautions pour profiter pleinement de cette expérience enrichissante et paisible en pleine nature. Respect de l'environnement, lorsque vous pratiquez la randonnée, il est important de respecter l'environnement naturel. Suivez le principe du laissez aucun déchet derrière vous en emportant vos déchets avec vous. Soyez respectueux envers la faune et la flore locale, en évitant de perturber les animaux et en ne cueillant pas de plantes ou de fleurs. 5. Avantages pour la santé, la randonnée est non seulement une activité agréable, mais elle présente également de nombreux avantages pour la santé. Elle permet de faire de l'exercice physique, d'améliorer la condition cardiovasculaire, de renforcer les muscles, de réduire le stress et d'améliorer le bien-être général. En conclusion, la randonnée est une excellente activité pour explorer la nature, se ressourcer et profiter des bienfaits pour la santé. Assurez-vous de bien vous préparer et de suivre les consignes de sécurité pour une expérience de randonnée agréable et sûre. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندنا هنايا في أعالي جرجرة تيزي وزو اكزاكتومون جهة إفرحونن. مرحبا بكم هنايا. هنا الناس تجيب العائلات إن شاء الله، وهنايا بلاصة اللي فيها روندوني، يقدر الإنسان يدير فيها روندوني، يدير فيها سبور، بلاصة ولا أروع. ومام بول لي فامي إنسان باش يجي ينحي على خاطرو ولا
بلاصه ما شاء الله. مرحبا بكم هنايا. وهذه 75 كيلومتر على تيزي وزو. كي تطلعوا على تيزي وزو تلحقوا حتى الإفرحونن، تزيدوا واحد 5 كيلومتر ثاني في الجبل، بليس 5 كيلومتر باش تلحقوا حتى لواحد لوندروا وسميوه ازرونطور. تقدروا تسقسيو عليه. بلاصه ما شاء الله. مرحبا بكم. برك الانسان كيجي لهنا يخلي بلاصتو نقيه وسي ريسبكتي لهنايا، ميم انسان ميم يجي اون فامي ولا دونك يجوز اون تري بال جورني ما شاء الله. دونك ابونيو توجور في لاشين يوتيوب تاعنا، راكم تلقاو لي فيديو كاع تما. وكان عندنا دونك لاشين يوتيوب اسمها سبوري الوزير، ولا في تيك توك ولا في الانستغرام. ومرحبا بكم ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم، وان شاء الله دائما نكونوا في الافاده ان شاء الله باذن الله تعالى. السلام عليكم. لا سلامة نوان الزول في اللوان. مرحبا يسوان داكي دي تيجي وزو داكي قلاق ذورار يفرحونا. دونك الكل تيرور ذا فوالا سان اندروا مانيفيك. العبد ما يبغى يروح هذاكي نادي يحوس مامون فامينا ما شاء الله. دونك ثاقي 75 كيلومتر دالي في تيزي وزو قدورار فوالا دوض السي فرحونا. وبعد تكمل ضرب ساون رودرار. دونك ميم لالتيتود زمرات توضض 1870 كزرون طهور. فوالا يا بليزيور روندروا الانسان العبد يزمر غادي يقيم ديالنا. دونك غادي يساعد لا جورني ناس كسا يروح دون فامي غادي مدوكال دا شو العبد كان غادي كان مضيقيس الزديق و سي ريسبكتي داكيني سي سيكوريزي يا ريان دي تو. دونك الحمد لله توالي دي ذورار توالي ثود دارك ذورار ما شاء الله. دونك العبد غادي يقيم يزمر غادي يساعد لا جورني ناس غادي يتشداكي غادي يفضل داكي. لان لي جون ثاني لان دي فوا تروحوا تخدم لي روندوني ذاكيه. لان ويداك تروحوا ندير ذاكي ثاني تنوسون داكيني دي فوا خدم لي طون تنسن تغامان ما شاء الله. دونك سي سيكوريزي روعه. دونك ثاقي كدورار يفرحونا. دونك الكوتي ياكين تيزي وزو كاع ما شاء الله يدورار. دونك سعاده شتوالي داكيني ميم دار يا دي فيلاج عندها خدم دونك ستيكين لي فيلاج ني خدم تنبيه لعب ثاني تيزما هادي الدوره هادي والي لا كولتور تيزي وزو فوالا. دونك مرحبا يسون داكيني ولا عسلامة نون. ان شاء الله دائما راني لي ديال الفايده. ابوني دي لاشين يوتيوب سبوري الوزير، ناخذ التيك توك، ناخذ الانستغرام، تفهم لي فيديو لي زوندروا كي العالي باش العبد هذه يساعد اون تري بال جورني. مرحبا يسون يعطيكم الصحه وبقاو على خير.